Hi guys, good evening. Ito po, inaabangan na namin yung pang-anim na baby niya na guys. Ayan na guys, palabas na yung pang 6 baby niya. Thank you Lord for safe delivery ng aming alaga. Ayan na guys, pang-anim na baby. Ayun na din yung Amber, ito oh. Amber. Hindi, wag mo, Ayan na guys, oh, yung pang-anim niya guys. Ayun. Ayan guys. Ayan guys, pang-anim. Tingnan mo, abak, alalayan mo yun, oh. Alalayan mo yung tuta. Kaya nga, alalayan mo nga. Ayan na guys, pang-anim. Anong oras na? Ha? It's a baby. Ano yan? Babae. Ha? Babae. Baby girl. It's a baby girl. Ano oras? 8:14. Mas malaki ino na yan. Hmm.